So guys, mga na po na-repair na ito karon. Shower heater na daot. Ano na yung sulod guys. Nagkansang electronic components. Tanawa guys. Corroded. Ang button niya. Palyad. Ano yung good? Ano yung wala? Wala na to. Okay guys, gamitan ng jumper guys. Button. Okay. Taon na to guys. Okay. Ready na for testing. Open. Okay, guys. Okay. Net. Good. Okay, itong repair guys. Good na. Okay. Init na.